بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام احباب کو السلام علیکم. میتھمیٹکس فار 9th جی پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور. جی یونٹ 5 لینئر ایکویشنز اینڈ انیکوالٹیز. جی ایکسرسائز 5.1 question number 2. Solve each inequalities and represent the solution on a real line. जी क्वेश्चन नंबर 2 है solve each inequality and represent solution on a real line. ये पहला पार्ट है x minus 6 is less than equal to minus 2. भाई देखिए यहाँ पे है less equal. भाई यहाँ पे क्या है less equal. देखें x माइनस 6 इज लेस देन इक्वल. यहाँ पे आप देखें तो लेस इक्वल है. भाई सबसे पहले वी हैव x माइनस 6 इज लेस देन इक्वल टू माइनस 2. आप भाई इस माइनस 6 को इधर देखें तो x इज लेस देन इक्वल टू 4 निकला. भाई x इज लेस देन इक्वल टू 4 निकला. तो लिहाजा सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी का माइनस इन्फिनिट से लेके 4 तक. भाई माइनस इन्फिनिट से लेके 4 तक. माइनस इन्फिनिट के ऊपर ओपन इंटरवल है और 4 के ऊपर क्या क्लोज इंटरवल. तो सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन. भाई सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन क्या होगा जी. देखें ये आपका 0 है, आगे 2 है, 3 है, या 0 1 2 3 कर दें. यहाँ पे 1 कर दें बीच में. 0 1 2 3 4 और -1 -2. आपका आंसर लिखो एक्स लेस. यहाँ पे 4 है. 4 के ऊपर आपने एक सर्कल ड्रा करके उसको डॉट कर देना जी. और इससे पीछे पीछे एक्स इज लेस देन इक्वल टू 4. या 4 है या 4 से क्या जी छोटा है. तो ये इस तरफ माइनस इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहा है. भाई किस तरफ मूव कर रहा है. माइनस इन्फिनिटी का बम. अब ये जो आपने लास्ट में सर्कल बनाया ना, आपने ये जो लास्ट में सर्कल बनाया इसको आपने क्या करना जी डॉट कर देना. भाई इसको क्या कर देना आपने डॉट कर देना है. कहता है फील्ड सर्कल ऑन 4 मीन्स 4 इज इंक्लूडेड इन दी सोल्यूशन. भाई आप 4 जो ना वो सोल्यूशन में शामिल है. भाई 4 जो है वो सोल्यूशन में क्या है जी शामिल है जी. फील्ड सर्कल ऑन 4 मीन्स 4 इज इंक्लूडेड इन दी सर्कल जी. अच्छा जी इसमें 2-3 चीजें मैं आज आपसे शेयर करूंगा क्योंकि वो जरूरी है जी. तो बच्चों से रिक्वेस्ट है, जो स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आपने बिल्कुल ईजी होना है क्योंकि ज़ाहिर है ये आपके कोर्स का हिस्सा तो आपको करना पड़ना है जी. जी भैया सबसे पहले आपने ये क्लोज इंटरवल को भैया याद रखना है. क्लोज इंटरवल करना है. भाई ए और बी लिख के इसके ऊपर ये क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे. भाई क्लोज इंटरवल ये ए और बी के ऊपर लिख के ये क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे. इसका मतलब होता है ए और बी के दरमियान जो कुछ है वो भी शामिल है और ए भी शामिल है और बी भी शामिल है. भाई क्लोज इंटरवल में ए और बी के दरमियान जो है वो भी शामिल है और ए भी शामिल है और बी भी शामिल है. और इसको लिखना इस तरह है. भाई क्लोज इंटरवल को आप लिखेंगे इस तरह ए और बी और ये ब्रैकेट लगाएंगे जी अंदर की तरफ बैंड है. इसका मतलब है ए और बी के दरमियान जो है वो भी शामिल है और ए और बी दोनों शामिल है. अब भाई ओपन इंटरवल को आप ये ग्राउंड ब्रैकेट या ये ब्रैकेट बाहर की तरफ लीजिए. इस तरह लिख लो या इस तरह लिख लो, एक ही बात है. भाई कुछ स्टूडेंट इस तरह लिखना पसंद करते हैं, कुछ इस तरह लिखना पसंद करते हैं, कोई इशू नहीं. भाई जन दोनों ऑप्शन आपके पास है ओपन इंटरवल में. भाई आप इस तरह लिख लो या इस तरह लिख लो, कोई इशू नहीं. इसका मतलब है ए और बी के दरमियान जो कुछ है वो शामिल है लेकिन बाउंड्रीज शामिल नहीं है. भाई क्रॉस का मतलब है ये शामिल नहीं है. भाई ओपन इंटरवल में बाउंड्रीज शामिल नहीं होती, ठीक है. और ये जरूरी नहीं कि दोनों तरफ ओपन हो. ये क्लोज भी हो सकता है, ये ओपन हो सकता है, ये क्लोज हो सकता है, ये ओपन हो सकता है. यानी कि सेमी ओपन सेमी क्लोज इसको भी कह सकते हैं. बहरहाल अगर ए और बी के दरमियान जो कुछ है वो शामिल है लेकिन ए और बी शामिल ना हो तो भैया ये क्या होगा जी ओपन इंटरवल. अच्छा भाई ये तीसरा नोट बड़ा इन्फिनिट और माइनस इन्फिनिट है. माइनस इन्फिनिट इसके ऊपर हमेशा क्या होगा ओपन इंटरवल. इसके ऊपर क्लोज आ नहीं सकता. लिहाजा इस तरह लिख लो या इस तरह लिख लो, एक ही बात है भैया. इस तरह लिख लो या इस तरह लिख लो, एक ही बात है जी. इन्फिनिट के ऊपर और माइनस क्योंकि इसका एंड में पता नहीं है.
بھائی مائنس انفینٹ ہو یا پلس انفینٹ ہو تو اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، لہٰذا اس کے اوپر ہمیشہ کیا گا جی آپ نے اوپن انٹرول ڈالنا ہے جی بھائی۔ اب پھر آپ دیکھیں ہمارے پاس ہے x منفی 6 is less than equal to -2۔ بھائی آپ نے اس کو کیا 6 کو ادھر لے کے آپ نے حل کیا تو x is less than equal to 4 نکلا۔ بھائی اس کا مطلب کیا ہے، یا x 4 ہے یا 4 سے کیا ہے چھوٹا، تو بھائی 4 ہے یا 4 سے کیا ہے چھوٹا، تو 4 کے اوپر کلوز ہے کیونکہ ڈبل انیکوالٹی ہے نا، لیس ایکول ہے جی، تو بھیا کیا ہوگا جی یہاں جب بھی ڈبل انیکوالٹی لیس ایکول ہو یا گریٹر ایکول تو بھیا کلوز آئے گا اس پوائنٹ کے اوپر جی، اور یہ 4 کے بعد 3 آئے گا، 2 آئے گا، 1 آئے گا، نیچے کی طرف جا رہے ہیں تو بھائی جن کیا ہوگا مائنس انفینٹی، اور مائنس انفینٹی کے اوپر ہمیشہ کیا ہوگا جی اوپن انٹرول آئے گا، ابھی آپ سے شیئر کیا جی۔ لہٰذا آپ نے بھائی جان یہ 0 1 2 3 4 ادھر لکھا اور -1 -2 تو x ہمارا تھا لیس دین اکول ٹو 4، تو بھیا 4 کے اوپر آپ نے یہ سرکل ڈال کے اس کو فل کر دیا اور اس طرف چل پڑے گی بیک کی طرف۔ اس کا مطلب ہے x لیس دین 4 کے اوپر جو سرکل کریں گے اس کو بھائی جان ہم کیا کریں گے فل کر دیں گے، بھائی کیا کریں گے فل کر دیں گے تاکہ جو ہے پتہ چلے کہ یہ انکلوڈ ہے جی۔ بھیا فلڈ سرکل کو آن 4 جی، آپ نے 4 کو فل کرنا، اٹ مینس 4 از انکلوڈیڈ ان دی سولوشن جی، بھیا 4 جو ہے نا انکلوڈیڈ کیا جی سولوشن میں شامل ہے جی، بھائی 4 از انکلوڈیڈ ان دی سولوشن جی۔ بھیا فلڈ سرکل آن 4 مینس 4 از انکلوڈیڈ ان دی سولوشن جی۔ بھائی سیکنڈ پارٹ وی ہیو -9 از گریٹر دین -16 جمع x۔ بھائی -9 از گریٹر، اب سنگل انیکوالٹی ڈبل نہیں ہے، یہاں پہ صرف گریٹر ہے جی، بھائی یہاں پہ صرف کیا جی گریٹر، اگر گریٹر ایکول ہوتا تو بھیا وہ ڈبل انیکوالٹی بنتی۔ اب یہاں پہ آپ کے پاس یہ ہے، آپ اس طرح کریں کہ بھائی جن رقم میں x سے صرف رہ گئے اور باقی سارا پورشن دوسرا، تو بھیا 7 از گریٹر دین x یا x از لیس دین 7، بھائی 7 از گریٹر دین x یا x از لیس دین 7، بھائی ایک ہی بات ہے جی، بھیا 7 از گریٹر دین x یا x از لیس دین 7، تو بھائی x 7 سے کیا ہے چھوٹا ہے، x 7 سے کیا ہے، تو بھیا سولوشن آف گیون انیکوالٹی از مائنس انفینٹ سے لے کے 7 تک۔ اب بھیا یہ اوپن سنگل انیکوالٹی ہے تو بھیا اوپن انٹرول آئے گا، کیا آئے گا جی اوپن انٹرول، بھائی سنگل انیکوالٹی کے اوپر کیا آئے گا جی اوپن انٹرول جی، ٹھیک ہے، اور مائنس انفینٹ کے اوپر تو بھیا ہمیشہ اوپن ہی انٹرول آئے گا۔ اچھا بھائی اس کو آپ اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں، اس طرح لکھ لو یا اس طرح لکھ لو، ایک ہی بات ہے، اس کا میں x 7 سے چھوٹا ہے لیکن مائنس انفینٹ سے کیا بڑا ہے۔ بھائی آپ کو یہ سٹائل پسند ہے یہ لکھ لو، یہ سٹائل پسند ہے یہ لکھ لو، لیکن آپ کو دونوں سے واقفیت ہونی چاہیے، اویئرنیس ہونی چاہیے۔ تو بھیا مائنس انفینٹ سے 7 اوپن انٹرول یا مائنس انفینٹی از لیس دین x از لیس دین 7۔ بھیا اب اس کا مطلب ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس ہے 0 1 2 3 4، یہ 0 ہے، آگے بھیا 1 ہوگا، 2 3 4 5 6 7، تو بھیا یہ 7 یہاں پہ آ گئے، ہم نے 7 سے نیچے جانا x از لیس دین 7، تو بھیا 7 کے اوپر آپ نے جو سرکل بنایا نا اس کو آپ نے خالی رکھنا ہے، اس کو بھائی جان کیا رکھنا ہے آپ نے، جو 7 کے اوپر سرکل بنایا بھیا اس کو آپ نے کیا رکھنا ہے جی خالی جی، بھائی جان یہ جو 7 کے اوپر آپ نے سرکل بنایا اس کو کیا رکھنا جی آپ نے خارج۔ بھائی غور سے دیکھیں یہ جو 7 کے اوپر آپ نے یہ جو سرکل آپ کو نظر آ رہا ہے بھائی جان کیا آ رہے ہیں، یہ دیکھیں آپ نے یہ خالی رکھنا ہے، بھائی خالی کے اوپر آپ نے کیا رکھنا ہے، اس کو فل نہیں کرنا جی۔ بھائی جان آپ نے یہ جو 7 کے اوپر بنایا نا اس کو آپ نے کیا رکھنا ہے خالی رکھنا ہے، اس کو آپ نے فل نہیں کرنا جی۔ اس کا 7 سے نیچے کی طرف x is less than 7، بھیا an empty circle on 7 means 7 is excluded from the solution یا x7 is not included from the circle جی یا from the circle جی from the solution جی، ایک ہی بات ہے، means 7 is excluded کر لو یا 7 is not included from the solution جی، بھیا یہ سولوشن نہیں بنائے گا جی۔ تو بھیا ہمیں دو چیزیں جو ہے نا وہ کلیئر ہونی چاہیے، ایک اوپن انٹرول ایک کلوز انٹرول۔ سنگل انیکوالٹی میں بھیا اوپن انٹرول آئے گا جی، اور ڈبل انیکوالٹی کا ہمیشہ کیا آئے گا کلوز انٹرول۔
भाई सिंगल इनइक्वालिटी में क्या आएगा जी, क्लोज्ड, सिंगल इनइक्वालिटी में ओपन इंटरवल आएगा और डबल इनइक्वालिटी में क्लोज इंटरवल आएगा जी। तो भाई इधर देखिएगा, आपके पास ये जो रकम थी आपने इसको हल किया तो एक्स इज लेस देन 7 निकला। तो इसका मतलब है कि भैया जो सोल्यूशन होगा गिवन इनइक्वालिटी का वो माइनस इन्फिनिट से 7 तक ओपन इंटरवल को इस तरह भी लिख सकते हो, माइनस इन्फिनिटी इज लेस देन एक्स इज लेस देन 7। भाई अगर ये लेस इक्वल होता है ना डबल, तो भैया फिर आपने यहाँ पे डबल इक्वल, यहाँ पे क्लोज इंटरवल डालता है, लेकिन इन्फिनिट और माइनस इन्फिनिट के ऊपर हमेशा ओपन इंटरवल आएगा। और भैया ये जो खाली जब सर्कल छोड़ देते हैं इसका मतलब ये एक्सक्लूडेड है। भाई जब ये देखे ना आपके पास ये 7 था तो इसके ऊपर आपने सर्कल बना के इसको भैया खाली फिल नहीं किया जी, अगर फिल करेंगे तो वो इंक्लूड होगा जी, अगर फिल नहीं करेंगे तो वो भैया वो क्या होगा, एक्सक्लूड होगा जी। थर्ड पार्ट वी हैव 3 + 2x इज ग्रेटर इक्वल टू 3। भाई अब यहाँ पे डबल इनइक्वालिटी है। भाई यहाँ पे क्या है, डबल इनइक्वालिटी। सोल्यूशन में आपने x एक तरफ रखा बाकी दूसरी तरफ, तो भाई x इज ग्रेटर इक्वल टू 0। भाई हल करके देखें, 0 पर समथिंग का 0, x इज ग्रेटर इक्वल टू 0। दिस मीन सोल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटी इज 0 से लेके इन्फिनिट तक, या x जो है ना वो 0 है या 0 से बड़ा है लेकिन इन्फिनिट से क्या है, छोटा है। भाई 0 चूंकि डबल इनइक्वालिटी का 0 इंक्लूड होगा जी, इसके ऊपर क्लोज इंटरवल आएगा जी, और इन्फिनिट के ऊपर हमेशा क्या आएगा जी, ओपन इंटरवल। तो x 0 इज लेस देन इक्वल टू x। भाई इसका मतलब है 0 शामिल है, 0 इज लेस देन इक्वल टू x, लेकिन x लेस देन क्या, इन्फिनिटी। तो भैया आपको ये और ये दोनों की अवेयरनेस उनकी आप एक लिख देंगे तो आपकी बात ठीक हो जाएगी। अब जब देखिएगा भैया आपने सोल्यूशन ऑन नंबर लाइन, ये आपका 0 1 2 3 4, तो भैया 0 के ऊपर आपने सर्कल बना के, भैया 0 के ऊपर आपने क्या बनाया, सर्कल बना के उसको भैया क्या करना है, आपने फिल कर देना। भैया 0 के ऊपर आपने सर्कल बनाया, ये देखें 0 के ऊपर सर्कल है, इसको आपने क्या कर दिया, फिल कर दिया। इसका मतलब है फिल्ड सर्कल ऑन 0 मीन 0 इज इंक्लूडेड इन दी सोल्यूशन। भैया 0 जहाँ सोल्यूशन में शामिल है, भाई 0 सोल्यूशन में क्या है, शामिल है। तो भैया जब डबल इनइक्वालिटी होगी लेस इक्वल या ग्रेटर इक्वल, तो भैया वो हमेशा सर्कल को क्या करेंगे, हम फिल करेंगे, उसको हम डार्क कर देंगे ताकि पता चले ये सोल्यूशन में शामिल है। तो भैया आप देखें बिल्कुल इजी होके हमारे पास ये रकम थी, आपने सिंपल कांस्टेंट एक तरफ x एक तरफ, तो भैया x की जो वैल्यू निकली वो बाई चांस 0, अगर x ग्रेटर इक्वल टू 0 निकला था। तो इसका मतलब क्या है, सोल्यूशन जो होगा ना भैया 0 से इन्फिनिटी, इन्फिनिट के ऊपर ओपन और 0 के ऊपर क्लोज, क्योंकि डबल इनइक्वालिटी है। या आप यूं कह सकते हैं 0 इज लेस देन इक्वल x इज लेस देन इन्फिनिटी। भैया ये इन्फिनिटी के ऊपर हमेशा सिंगल आएगा जी, और जो इंक्लूड होगा वो उसके ऊपर डबल इनइक्वालिटी है। तो भैया ये आपने 0 1 2 3 4 5, तो 0 के ऊपर आपने जो सर्कल बनाया उसको आपने क्या कर देना, फिल कर देना। इसका मतलब है ये शामिल है। भैया फिल सर्कल ऑन 0 मीन 0 इज इंक्लूडेड इन दी सोल्यूशन। भाई वंस अगेन क्लोज इंटरवल, भाई क्लोज इंटरवल को आप इससे शो करेंगे, ये ब्रैकेट आपने अंदर की तरफ, ठीक है। क्लोज इंटरवल में हमेशा ब्रैकेट क्या गई, अंदर की तरफ। इसका मतलब है ए और बी के दरमियान जो कुछ है वो भी शामिल है, ए और बी शामिल है और बी भी शामिल है। भाई ए और बी के दरमियान जो शामिल है वो भी शामिल है, और ए भी शामिल है और बी भी शामिल है। ओपन इंटरवल को आप ये राउंड ब्रैकेट डालोगे या ब्रैकेट यूं बाहर की तरफ होगी। भाई ब्रैकेट क्या होगी, बाहर की तरफ होगी। आप देखें कि ब्रैकेट आपने क्या डाल दिया भैया, ये वाली, ये ब्रैकेट बाहर की तरफ है। अब इसका मतलब यार राउंड ब्रैकेट डाल दीजिए। भाई इसका मतलब है ए और बी के दरमियान जो कुछ है वो शामिल है, लेकिन ए और बी शामिल नहीं है। अच्छा भाई तीसरा नोट, ये माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी, इसके ऊपर हमेशा क्या आएगा, ओपन इंटरवल। इसके ऊपर कभी क्लोज इंटरवल नहीं आएगा, क्योंकि इसका पता ही कोई नहीं है। भाई इन्फिनिट और माइनस इन्फिनिट की डेफिनेशन अनडिफाइंड, अनडिफाइंड का मतलब इसकी डेफिनेशन अभी तक बनी नहीं है। लिहाजा माइनस इन्फिनिट से लेके प्लस इन्फिनिट तक, भाई माइनस इन्फिनिट से लेके प्लस इन्फिनिट तक आप शामिल कर लें, बाकी सारा कुछ शामिल होगा जी। अल्लाह से दुआ है जी, अल्लाह हम सबको हदायत वाली, ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए
اور اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، اور اللہ ہمارے بچوں کو نیک کرے جی، یہ اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنے جی، اور بزرگوں سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی اللہ وہ بھی معاف فرما دے، آمین یا رب العالمین۔